Hi guys, for today's video, so today magdala dito Granny 3. Pero extreme mode ta. Okay, so show enter and okay, upload na natin si Zendrina. Okay. Let's go, let's play. Okay. Day 1. Okay. Magdili ko amdam guys. Ay magdi ko ready. Okay, so by the way, ay wala ko nag-mic karon kay nalubat akong duha ka mic. Gi-charge pa na ako. Ay, di katong duha katong isa lang ako na mic. Kunya lang ako to i-share ang isa. So, yeah, wala lang ako nag-mic karon kay lubat jud. Okay. Let's go. Okay, dapat pag-abri na to diri wala pa si Granny. Okay? Please, wala pa si Granny. Oops. Go. Ay! Blue siya, naka-blue siya. Naka-blue siya. Wait, hindi siya kabalo guys. Siya kabalo. Oops. Oops. Ay! Okay, bago pa to. Okay. Okay, advertise pa to guys. Advertise pa to guys. Okay, advertise pa to. Okay, let's go. Okay, advertise pa to guys. Okay, let's go. 3, 2, 1. Love is an open touch. I think na si Granny. Ay, grandpa de, si grandpa de. Okay. Si grandpa nagkita guys. Di ba? Di ba pina-actor kayo no? Pina-actor kasi grandpa. Hey grandpa ano? Pina-actor makay ka. Grandpa! Ay, Char! Ay, no! Dito ko iyang bana. Nasa ko si Granny. Go! Ah! Namatay na yun ka. Oh my God. Okay, day 3. I think, na-short rin itong video ron. Feel lang na ako kay may sige kung kamatay. Yeah, day 3 na po. I think short lang atong video ron guys. I think lang ha. Okay. Think lang na ko. Short na din atong video. Oh my God. Sino ang kamatay? Okay, kaya na to ni. Okay, kaya na to ni guys. Kaya na to ni. Kaya rin ako ni guys ha. Go. Okay, dito na magpakamatay dayon. Okay, let's go. Open. Okay, let's go. I think this is the short video na tingnan ni Ron guys kay murag perminti na mo kanila ginadaog-daog diri sa ilang balay na murag yung nindot kaayo. Okay. See guys, let's go. Wala, namatay na ko. Oh my God. Last day na, day 5, the last day na guys. Na-feel na ako.
Dirian na ta mamatay. Okay. Okay. Gusto na ta mamatay. In 3, 2, 1. Let's go! Let's go! Ah, let's go! Namatay na ko. I'm glad na guys. Oy, dahil na, patay na ko. Namatay na ko guys. Oh my god. Nawala na guys, oy. Patay na ko guys, oy. Wala na guys. Patay na ko guys. Okay, so, yeah, short na itong video ron, okay. Lisod ka ang extreme mode. So, yeah. Bye, guys.